All but yet fearless. Rosana Sinilio for the Team B. First side. The playing coach, Granada, Lahera, Banzon, Guapo, and Shano. Sudah na ang gula. Bola dipasa kay Alkisar, didagan, dibuklo ko. Dihilog, Guapo, bola sa pikas. Last touch, Alkisar. Ang bola dipasa kay Lahera. Dipuklo. Okay, foul. Banson, Jawai. Graduate si Banson. Si Jawai ang referee. Ayaw ka na referee na. Isay foul, ref. Ref, Casero, foul. First foul by Casero. Free throw by Jano. Kailangan itong maabot ba ang ring? Jano! Atras kamay Jano kay Muradula. Okay, rock. Last shot by Jano. A rebound, players. Okay, bola sa Team Bura. Bola ni Gopo. By Jenny Banson. Nagkisagat na goal. Ipasa ang ball, basketball ball. Kay Lahera. Lahera. Lahera rebounded. 2 points for Lahera. Kanan! Inside si Casero. Kita ang time out ref. Time out tayo. Bola ni Sililio Gasing. Gipasa kay Alkisar. Okay, last touch. Alkisar. Wala ka, ma'am. Hira. Bola kay Alkisar. Kay Guapo. Granada, padatli na wainado. Isat ni Banson. Banson. Ayat score, Banson. Si ma'am ngayon po kasi ako. 4-2. 6-0. Lahera, ibalin ang ring, iatras. Iatras ang ring, palinag rep. Okay, bola ni Sinilio. Gipasa sa likod. Gipasa kay Grasner. Pati ang ring. Score 8-0. 0 kagatan ang team ni Sinilio. Okay. Alkisar, Yung pa-display na. sobrang pagka-travel. Gipasa kayo. Alkisar. Got the ball again. Vicky
Jano, got the ball. Wag yapon, Lareha. Wag yapon, doon sa ring. Iubos ang ring. Banson. Ayan, pasikal na pasin. Tanggal ang hilang. Natanggal ang hilang. Ang mga postiso, bantayi. Foul. 21, Lozano. First foul by Lozano. Last ball by Banson. Free throw. Last five. 1 point, Banson. Balik ang bug ni ma'am. Silio again got the ball. Patakal pa sa Silio. Alcizar got the ball. Yudaga ni Alcizar o Rocky dribble. Yudaga ni Silio. Si Silio. I-extend ang court. I-extend. Ang kalaban mo sa atubangan Silio nasa likod. Jano got the ball. This game is brought to us by One Network Bank. Pera ng Mindanao para sa Mindanao. Lahera, Last Touch, Lahera. Lahi Ragyod. Nanawa ka tigabay na lapas. No. Outside court ball by our last 6 minutes of the game. Alcizar got the ball. Idaga ni Alcizar ipasa. Grabe pa kagawin sa Alcizar. Lozano! Hindi na mo last touch, Lozano. Last 3 minutes of the game. This time check is brought to us by Honorable Kaloy Pello of Davao City. Bola kay Guasmo. Score 9-0. Guasmo. Ipasa kay Alcizar. Gidaga ng bola. Gisat Alcizar. Sabot sa dali. Katsero, agapon natin ka rin. Agapon. Nasapagit ka bagayan, Alcizar. Agtay, mamay. Last 2 minutes of the game. Bola sa Team Granada. Ang bola kay Guatmo, umisayaw sa tunga sa court. Diat yan, asa iba sa ang bola. O kinagtak na. Haladagan. Oras rep. Baliktad ang ring. Okay, Lahera. Baliap pa Lahera. Briwasa. Okay, last touch. Jano. Jersey number 11. Si Rukawa na po. Rukawa Sinilio. Rukawa Banson. Last touch, Jano. Last 1 minute of the game. Sinilio. Ipasa kay Alcizar. Dribble ang bola. Alcizar. Dibuhian ang bola. Last touch, Alcizar. Guatmo. Bola sa Picas team. Last 30 seconds of the game. Bola, Sinilio na po. Nagsige na lang. Time out ref.
Banson, gigulitan ng bola ni Banson. Banson got the ball. Shot Banson. Shot Banson. Parang nag-shot Banson. 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2,